जेन्ना एक वॉलंटियर म्हणून तुमी काम करता ट्रॅफिकाच्या हितून ह्या दिसांनी आमी गोंय पळयत जाल्यार खुबूच एक्सिडंट्स जाता आनी जेन्ना तुमी ट्रॅफिक मेंटेन करता एक वॉलंटियर कसो कशें पळयता गोंयचें सिट्युएशन? ओके, हांव ट्रॅफिक वॉलंटियराचेर म्हजी पयली हिस्ट्री सांगता. ट्रॅफिक वॉलंटियराचेर हांव पयलो चर्चीक बेसतो ट्रॅफिक मेंटेन करतालो. आमकां हूंय वयता थिंगा चोयलें आमी सगळें कितें गडबड जाता ट्रॅफिकाकूच लागून. मुवमेंट आमचो सारको जायना. लोक जरी तर सारकें कितें पुलीस सांगताय वो वॉलंटियर्स आसताय तें सांगत तें आयकना, तेन्ना प्रॉब्लम जाता. सो तें हांव सारको शिकून घेयलां चर्चींतल्यान पयलीं. आनी मागीर कितें जालें, गेल्ले वर्साक पावसाच्या दिसांनी नावेलीं ट्रॅफिक ब्लॉक जावपाक लागलें. सारकें ब्लॉक म्हळ्यार सामकेंच ब्लॉक. आनी हांवें रावलो, एक 2 मिनटां रावलो, 3 मिनटां रावलो, ट्रॅफिक आनी ब्लॉक जाता. आनी मागीर थोडेच वॉलंटियर आहलेले लोक आनी एकूच पुलीस आहलो तेन्ना. तेमचे बारा रावन आमी सगळें सांबाळून एश वस तेश वस म्हण सांगलें, चोयलें. एवरीथींग स्टार्टेड मुवींग स्मूथली. आनी तें जें नावेली जंक्शन आहा न्हू तें सारकें एक्सिडंट प्रोन झोन म्हणल्यार जातालें पयलीं. सारकें इस्कुलाच्या भुरग्यांक एक्सिडंट जाताले खंय थंय. मागीर पायलट आहाय ते सांगताय थिंगा बाबा हिंग एक्सिडंट जाले कोणूय साल्वार जायना कित्याक सारकें स्पिडीन येताय. कित्याक लागून जाता, लोकां सगळें फास्ट वचपा जाय. थिंग सिग्नल घालो तें सुद्दां बंद केलें. कित्याक सिग्नलाचेर चलना, सिग्नल घाल्यार आनी स्लो जाता. आमी लोकांनी तरी तर पुलीस सांगताय तें फॉलो केलें. इट वील एक्चुअली हेल्प अस. आमकां दिसता 2 मिनटां डिले जाता म्हण. 2 मिनटां डिले जायना. 2 मिनटां डिले जावन 20 मिनटां आमी फास्ट पावताय. नाजाल्यार आमी जरी तर आख्खें ट्रॅफिक ब्लॉक केलें, 2 मिनटां फास्ट वचपाक एक्सिडंट जाता, 20 मिनटां डिले जाता. सो आमी हे बाबतीन whenever we are on the road, मेन म्हणटा तें, इफ यू आर ऑन द बायक प्लीज वेअर अ हेल्मेट. इफ यू आर ड्रायव्हिंग अ कार प्लीज वेअर अ सीट बेल्ट. एंड सेकंडली डोंट ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. ओके, सो कशें तुमकां येयलें चिंतप की बाबा आपूण एक कित्याक सोशल वर्क करचें न्हू एज अ वॉलंटियर ट्रॅफिकान ट्रॅफिक पुलिसाक हेल्प करचें बा म्हणून? हय, हें ट्रॅफिक पुलिसांक हेल्प करपाचें हांवें एक्चुअली 1-2 दीस बेश्टें केलें. पूण तें कितें जालें, 2 दीस हेल्प कोताय न्हू, पुलीस आहलो ते म्हणपाक लागले, अरे सर तूं खंयच्या डिपार्टमेंटान आहा? हांवें सांगिल्लें हांव वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान काम करतां. मागीर ते म्हणपाक लागले, अरे तूं वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, सर तूं वचून आमगे मातशें PIक मेळना म्हण. आनी तेन्ना PI आसलेलो, PI गौतम सालुंकी. सो तेन्ना ट्रॅफिक सेल मारगांव मेंटेन करतालो. हांव गेलो तेजे बरें. सर म्हाका म्हणून सांगलें, हांव मातशें वळखतालो तेका बेसतो तोंडान, लायक कित्याक आमकां जायते फावटी अशें करून रोडार बी मेळटालें न्हू. सो लायक हांव सदां पुलिसांक रिस्पेक्ट करतां. सो लायक ही ऑलवेज लायक हालोज मी. मागीर हांव सांगलें, सर ते म्हणटाले तुका वचोन मेळ. ओके, तूं तो क्लायव? ओके क्लायव, आमच्या डिपार्टमेंटान न्हू एक स्कीम आहा ट्रॅफिक वॉर्डन म्हण. हांवें सर ट्रॅफिक वॉर्डन बी म्हूण म्हाका एनरोल कोनाका म्हणलें. हांव म्हाका गव्हर्मेंट सर्वंट, म्हाका मॉनिटरी बेनिफिट्स आनी सॅलरी बी कांय नाका, ऑनरेरियम बी मेळ्ळें म्हाका प्रॉब्लम जातलें. सो तेणें सांगलें, नो क्लायव, दीस इज जस्ट अ वॉलंटरी सर्वीस. आय वॉज हॅप्पी अबाउट इट. अरे हांव वॉलंटरी सर्वीस करपाक जाता, गूड, आय वील टेक इट अप. मागीर मुगे फॉर्म फिल केलें एंड देन फायनली आय गॉट अ ट्रॅफिक वॉर्डन कार्ड which has been issued by traffic police or superintendent of police. So last how many months you are doing this now? Now this is the 2nd year. 1 year is complete. Now I have already renewed my card and this is my 2nd year. And how do you adjust yourself between work, your family life and this social service? Yeah. See, what is happening is many people are confused. Are o kama hoita osna. Government job no? Government job no. आणि गव्हर्मेंट जॉब म्हणल्यार लायक लोकांचे सदां आसता, अरे हो कामाक वचना आसतलो. बट हांव सांगूंक सोदितां, लायक एंड आय एम प्राउड ऑफ माय डिपार्टमेंट ऑल्सो दॅट दे हॅव नॉट ट्रबल्ड मी एनी टायम. म्हजे सगळे येले, JE येले आनी आमचे CE आसलोले, AE आसलोले. एवरीबडी नोज अबाउट इट एंड दे हॅव सेड क्लायव कीप इट अप. रिजन सांगता, हांव म्हज्या बाबाक देवयतां 7:30 सारको 7:30 to 8:30 हांव नावेलीं रावतां. आमचें काम कितलें स्टार्ट 9:30. हांव एक्चुअली म्हाका केन्ना टायम मेळ्ळा आनी सुबेज टायम लागता जाल्यार अप टू 9 o'clock पर्यंत नावेलीं रावतां. बट मिनिमम आय स्टे फॉर 1 hour. सो 1.5 hour थंय जालें. आतां सपोज म्हाका मुगे ते 1.5 hour जालें ना, 1 hour जालें जाल्यार हांव थिंगा नावेलीं चर्च आहा, नावेलीं चर्चान मिसाक वयतां. चुकोन मिसाकू पावतां. तेका लागून मिस जालें बाय 9:15 9:20 आय एम देर इन द ऑफिस. सो लायक एश करून अर्ली मॉर्निंग हांव उठलो, आय हॅव अ कन्सर्न, आय हॅव टू गो फॉर ट्रॅफिक.
सो मुगे बाबूय सारको टायमार इस्कुला पावता आनी हें पयलें चालू जालें भुरगीं इस्कुला लेट पावपा लागलोलीं सारकीं आनी सिस्टर आमगेली नावेली स्कुलाची सिस्टर आसलो ती सारकी स्ट्रिक्ट शी वॉन्ट द स्टुडंट्स टू कम ऑन टायम शी डजंट ब्लेम द चिल्ड्रन शी ब्लेम द पेरंट्स बाबा तुम लेट कित्याक हाडटाय भुरग्यांक ती डिसिप्लीन हाडपा जाय टायमाचें आनी तें सारकें एवरीबडी हॅज टू बी परफेक्ट ऑन टायम सो आतां भुरगीं टायमा पावताय पायलट्स आहाय तें ट्रस्ट जायना लोक दुसरो ऑफिसान वयता तोय हॅप्पी आहा आनी पायलट्स आहाय ते म्हाका सदां कॉम्प्लिमेंट दिताय तेंच म्हाका पुरो सर तूं बरो कोता आमगे पुलिसां भाशेन बेस्ट कोता पुलीस ऑफिसरूय दिसता and there are many students who still don't know फकत एकू पाट कितें आमगे पब्लीश जाला हांव पुलीस न्हू म्हूण there are still many young students who don't know that I am not a police officer so they call me sir good morning sir and even तेंगे parents good morning sir म्हणटा ओके करून कित मेळटा तुका what you feel like why you feel like doing so हां हेतून हेच क्वेश्चन सेम म्हाका तुका सांगपा म्हणल्यार मुगे बायल रिफा तेजें नांव सांगपा म्हाका पडटा रिफा रॉड्रिगीस ओके आमकां जायत पाटी तेकाय बी डिफिकल्टीज येताय काम करून कितें मेळटा आमकां फायनली लायक आमकां आमी हिंगा आहाय सो लायक तें बी म्हाका म्हणपा लागलें आरे लायक तूं वॉलंटियर काम करून कितें मेळटा सो एक दीस न्हू हांवें चिंतलें आनी ओगो रावलो वचोन कांय फायद ना पूण मागीर दुसरे दिसा तें येयलें आनी तेणें म्हाका एक मोटिवेशनल विडियो धाडलो इट इज नायस बिईंग अ वॉलंटियर म्हूण सो ते दिसा सावन हांवें जें आनको पोतून चालू केलें एकू दीस वचून हांव आनको स्टार्ट केल्लें सो तें मुगेले लायफान आहा एंड आय वील ऑलवेज से टील मुगे बॅक बरें आहा पांय बरें आहाय हात बरें आहाय तकली बरें आहा तोंड बरें आहा आनी विसल मारपाक मुगो जाता आय वील बी अ ट्रॅफिक वॉलंटियर एंड अ ट्रॅफिक वॉर्डन इन नावेली वन मोर थिंग इज दॅट वॉट यू ह्या आयच्या दिसाच्या हितून तुजी एक मॅसेज कितें आसतली जेन्ना आमी गोंयान पळयता एवरीडे एक्सिडंट्स खूंय नाल्यार खूंय बारीक मोठो एक्सिडंट जाता थोडे सिरियसूय एक्सिडंट जाता आनी जेन्ना तुमी ट्रॅफिक वॉर्डन म्हणून काम करता तुमची एक मॅसेज कितें आसतली गोंयकारां खातीर चोय आमचे चड एक्सिडंट जाताय न्हू एक्सिडंट जाताय डेथ्स जाताय कॅज्युअलिटीज जाताय ते आय थिंक दॅट इज इरिस्पॉन्सिबल ड्रायवींग आनी सेकंडली हेल्मेट्स घायनासतना भोंवताय थोडे भुरगे आमचे थोडे वळखताय त्या भुरग्यांक हांव केन्ना मेळ्ळें जाल्यार सांगता अरे तूं हेल्मेट कित्याक घायना तूं कित्याक पडला तूं पुलीसू आम चोयतले न्हू शापोदां सांगताय सो सी म्हाका ते भुरग्यांचेर कांय म्हणपा ना बट दॅट इज लायक द अपब्रिंगींग पूण आमच्या टायमाक आमकां जरी तर कोणें सांगलेलें क्लायव तूं हेल्मेट घायनासता ओके अंकल सॉरी हांव हेल्मेट घालून चलयतलो सो वॉट आय एम सेयींग आमकां तें इन बाउंड येवपा जाय घरांतल्यान आमकां लायक रोगतांतल्यान येवपा जाय एवरीबडी हू एवर इज ड्रायवींग ही शूड नॉट ड्रायव विदाउट अ लायसन्स he should not ride a bike without a helmet, he should not drive a car without a seat belt, and don't drink and drive and follow the simple traffic rules. Left turn choloy, signal dakoy, there will be no accidents or very less accidents in Goa. So like the soglani follow kele, the traffic will be smooth, there will be less accident, there will be less casualties, and there will be no deaths finally. Thank you.